takutai buk sono jotonai phungkasang jorao khakasang ma hambaya foro ang norona tini kaisa video khai phunang thangma tong kangke tini seni CM ni torof theke Government of Tripura Directorate of Labor ni the bisingti talang tongo tai kaisa job kangke naitong ni norok choyawoi ang tabuk norona phungnai kangke direct PDF pun thangi phunok sinai kangke oro jotono qualification kangke tam nang ya jotono kaham ke manai basinai najinar koron nuguna Employees State Insurance Society ni bisingti talang ni tongo Agartala kangke naje oro bujaga talang jangnai kangke naje amo ধর্মনগর আমবাসা আগরতলা বিশালগড় উদয়পুর ও ত্রিপুরা আন্দারতি তংজাংনাই kangke naide oro name of the post insurance medical officer naide 1 number kangke obo post kangke 6 jon total kangke oro ni qualification kangke MBBS rong nangnai oro ni beton bo motamuti cholibo 55,000 oro ni tei je age limit kangke oro bo belai kapang no cholibo abnoro bo noguna kangke naidi kangke jebo 2 number pharmacist obo hingke 2 number obo hingke 12 pass nangnai post hingke 4 jon diploma degree nangnai kangke oro ni beton bo cholino jara haini bekat tono borok apply khaimano 9,500 টাকা 9,500 তাই আপনি এস অসুনো বুড়া বড় ফান যাওয়া অ্যাপ্লাই খাইমা মানে হয় কারণকে যাব 3 নাম্বার বনম নাইটি অক্সিলিয়ারি নার্সেস মডিফ এএনএম অব নাইটি কারণে ফোর্স কারণকে 4 জন তাই আব ক্লাস 12 পাস নাংনাই ডিপ্লোমা নাংনাই kangke oroni beton bo naidi 9,500 omo bo age limit hingke 65 bosor kangke ponse tai khama kisan nokori nailini chung tapo tamtong এই নরক নাইদি oro je apply khaijana oboni website hingke naidi norok nuguna naidi www.labor.tripura.government.in oboni website hingke amo ar boni interview chalone walk in interview tei kangke interest candidate may apply interview separate application format hello अपने एक्स्ट्रा चले 990 और ने डेट ऑफ रोजा कमो 31 আগস্ট 31 ने सिमिंग चेंगनाय गांके अपने इंटरव्यू चलने डायरेक्ट इंटरव्यू कोनो राइटिंग डक चले गेला नादिन और बुझाइबो वीडियो नो कि आमो बनादि norok nugui tongna term and condition fillings of the vacant post of insurance medical officer o tasing samne haino tam under ni borok oro apply khaimannai naidi any employees state insurance dispensary at Udaipur Bishalgarh Ambassa Dharmanagar Agartala under Tripura Employees State Insurance Society ni kangke oro botong suisa naro nugui tongna
जे स्टेट अमनि बुं सुइजाक borok apply खालामनाय ताई amo hingka ke aboni beton apply खालामनाय yagola jara tongnai tei boni qualification naide oro norok nogo na ramoni amoni age naidi not more than 70 years कम से कम 70 बছर नि नीचे जारा तंगनाय 70 बोसोर बिसिङाव जारा तंगनाय बर'फोरा एप्लाइ खालामनाय अमा हाइके सुइजाक थांते बुक सं आं अ भिडिअ नो परादा खायनान थाखाय के नरक किसा टाइम लस संजोंनाय गां गाबोन बगै नरक नो नायदि और ताम नायदि अमरक नो जतो नायबायदि गांके बन तलाव ताम तंनाय गना तैसा अम्बो तासिं ना हायनो जे ताम ना आं पुसुक ताम डिप्लोमा साबो जारा एप्लाइ खायनाय बर' कम सायमाना ननो खांकेनो आं तलाव पीडीएफ रिरगानो पीडीएफ नि लिंक वेबसाइट गांके नरकम न नायनाय एप्लाइ खायदि और दङ गांके जे एप्लिकेशन खायजानो अमो अबनि फर्म गांके अमो नरकमनि मते खायनाय फर्म फिलआप खायनाय एप्लाइ खायदि तै भिडिअ नि पाइथाकते आं जतनो कयनाय भिडिअ खायमाने यागलो जारा अ भिडिअ नायनानै लाइक टे शेयर खायना तापक दिते बेल आइकन नो सब्सक्राइब खायने बेल आइकन क्लिक खायदि असना हामबाय।